ए वर्ष महाप्रभुंको कृपारू मो खजा बेपारटा बढ़िया हेछि। किए कहिला महाप्रभुंको कृपारू बेपार भल हेछि? तुमे निज परिश्रम बल रे भल बेपार करिच। महाप्रभुंको कृपारू कोन ए सब मु किछि मानेनी। अरे भाई तुमे मान कि न मान, मु अलसुआ लोकुटा खाली जय जगन्नाथ डाकी देले मोर सबु माल बिक्री हो जाउछि। ए वर्ष परा मु खाली दुकान रे बसी ढुलौताए, तथापि लोक माने मनकु मन आसी मोर माल सब किणी नेले। सबु सेई जगन्नाथंको इच्छा। अरे भाई ए वर्ष परा पर्यटक सबुटु बेसी आसीछंती, आ बिक्री होतानी कि माल? ता माने तुमे कहिबा कथा महाप्रभुंकर किछि कृपा नाही? ना नाही, तुमे माने खाली जगन्नाथंको ना नै बेपार करूछ। एमिति भी जगन्नाथ बोली केही नाहांती। ए सबु तुम मन गढ़ा कहानी, मु किछि मानिबिनी। कोन चंदन लगेलणी? चंदन लगे मागणार मोठार मुद्रा छड़े नहीं जीव ना कोन? अरे देखिल मु केतबेले मुद्रा कथा कहली? मु हातटाकू धरी पकेइली, नहेले तो एतबेलकू तुमे मुद्रा पई अपदस्थ करि सारंतणी। देख भाई तुमे कोनोसी भूल धारणार बसवर्ती हेइछ। जगन्नाथंको चंदन लगेबाकू केही कोन मना करंती? रख हो तुम जगन्नाथंकू आ तुम चाटुळ बाणीकू, मु किछि मानिबिनी। महाराज कोठू गोटे नास्तिक आसी आम महाप्रभुंको नारे नगरवासी आगरे एणु तेणु गपुछि, पुणी तांको स्थिति को अमान्य करुछि। कौन हैला? से पापी महाप्रभु को अमान्य करुछि, पुणी अपमानित करुछि। मु आजि ता गंडीरु मुंडटा को अलगा करि देबी। शांत हुओ बटुकनाथ, मते लागुछि या भितरे निश्चय किछि रहस्य लुचि रहिछि। भलो हेबो से नास्तिक को राजदरबार को डका जाऊ, ताहले असल कथाटा जणा पड़ि जिवो। गट्रु मट्रु शीघ्र जाई से नास्तिक को धरि आनी राज दरबार रे हाजर कर। यथाज्ञा सेनापति। अरे भाई मट्रु, भगवान आम दी जनक कपाल बाछी बाछी कि काहे कि फटा करिसंती कि रे? आराम रे घुंगुड़ी मारिबा बदल रे देखुनु आमे डह डह खराट रे गोटे तुच्छ लोकटा को खोजुचे। हाँ भाई गट्रु, तू सिना एई कार्य को कपाल फटा भाबुचु, हेले मु या भितरु लाभ खोजी सारलिनी। मानेटा हला आमे जदी से नास्तिक ठू लांच खाई ताको राज्य रो बाहर करई दबा, ताले त हमर लाभ ही लाभ। की उपाय पांचलु कि रे? तोर सईटा मुंडा ना आधुनिक जंत्र। अरे भाई तमे बाटरे गोटे नास्तिक को देखिछ कि? नास्तिक सेटा केमितिका वस्तु? लंबा ना ओसारिया? अरे भाई सेटा गोटे मनीष। अच्छा एमितिका मनीष भी संसार रे उभा हेलानी। हौ ता रूप रंगटा केमितिका टिके खोलिके कहूनो? आमे कोन ताकू देखिछु? ताहले कोन अंधार रे बाड़ी बुलेइबा को आसीछ? कोउठु कोउठु सब भेळी के देखेबा को चाली आसुछंती के जानी? अरे भाई आमे सिना ताकू देखिनु, हेले ता प्रकृति हमकु जणा। सिया क्वाडे जगन्नाथंकु मानुनी। ताहले कथाटा एमिति की? अरे मु परा सेई लोक, मु किछि मानिबिनी। बाहर कर कोठी कोन रखिछु बाहर कर। तुमे दी जन कोन डकायत? नाई नाई आमे राजा को सैनिक। ए राज्यर सैनिक माने भी दुर्नीति करूछंती। ए बेसी चतुरता देखानी, पाखरे जहा अछि देई दे। आमे तते राज्यरु बाहर करई दबु, नहले सेनापति बटुकनाथ तो मुंड काट करिवे। मो मुंड तो कटा हबो, तुम दुई जनकर मुंड काई बिंधुची? तुमको मो फुटी कौड़ीटिए भी देबी नहीं। नहीं चलो मते राज दरबार को। अरे मु किछि मानिबिनी। बुझिलु भाई गट्रु, प्रकृत रे लोकटा मरण मुह को जिबा को मन बळैची। हां ना ये मरु याको कोन आमे सुधी होचे की? आउ ठिया हे रहिलो काहे की? चलो जिबा, मु किछि मानिबिनी। तुमे ताहले जगन्नाथंको अपमानित करूछ? ना मु अपमानित करूनी, मु तांको स्थिति को मानुनी। जदि मानुन
ताहले चुप ହେଇକି ରୁହ। ଲୋକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ମତଉଛ? ନା ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ ସତ୍ୟକୁ ଉଜାଗର କରୁଛି। କଣ କହିଲୁ ପାପି? ରହିଯାଅ ବଟୁକନାଥ, କଣ ସେଇ ସତ୍ୟ? ସତ୍ୟଟା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚମତ୍କାର ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ? ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଏସବୁ ନାଟକ କରୁଛ? ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବି। ମତେ ଥରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ମିଥ୍ୟାକୁ ଉଜାଗର କରିଦେବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ତୁମକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁମେ ଭଣ୍ଡ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲ ତେବେ ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ସାରା ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ରାଜି। ଭଣ୍ଡ କିଏ କାଲି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ କିଛି ମାନିବିନି। ଆରେ ଜଗା, ସେ ନାସ୍ତିକ ତତେ ଅପମାନ କରୁଛି, ହେଲେ ତୁ କିଛି କରୁନୁ କାହିଁକି? କୋଉ ନାସ୍ତିକ? ମୁଁ ତ କୋଉ ନାସ୍ତିକକୁ ଦେଖିନି। ତାହେଲେ ଚାଲୁନୁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଆରେ ତୁ ପରା ବଇଁ ଚୋକଳି ଆଣିଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଦେ, ଆଗ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ତାପରେ ଯୁଆଡେ ଯିବା କଥା ଯିବା। କଥାରେ ଅଛି, ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠେଇ। ଜଗା, ରାସ୍ତା ଆଡକୁ ଦେଖେ, ସେଇ ପରା ନାସ୍ତିକ ଯାଉଛି। ଯିବା, କଥା ହବା। କାଲି ସକାଳେ ପରା ୟାର ତୋ ସହିତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖା ହବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, କାଲି କଥା କାଲିକି ବୁଝିବା। हे महाप्रभु जगन्नाथ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଅପମାନିତ କଲି। ତୁମର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କଲି। ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏତେ ଉଦାର ଓ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଯେ ଏଇ ଅଧମର ହୃଦୟରୁ ସମସ୍ତ କଳୁଷ ଦୂର କରିଦେଲ। ମୁଁ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସହ ବାସ କରି ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ସତ୍ୟ କଣ ଜାଣିଗଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ମଣିମା। ମୁଁ ଏବେ ନାସ୍ତିକରୁ ଆସ୍ତିକ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେନାପତି, ତାକୁ କଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ଆଉ କଣ ତାକୁ ଭିଡିକି ଧରିଥାନ୍ତି ନା କଣ? ଦେଖୁଛୁ ପରା ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡିବିନି କଣ କରିବି? ମହାରାଜ, ଜଗନ୍ନାଥ ତ ପୁରା ଚମତ୍କାର କରିଦେଲେ। କିଛି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକାଥର କି ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ସେ ପାପୀମାନଙ୍କ ସହ ବାସ କରୁଥିଲା, କେବେ ଦିନେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା। ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ କଣ ବା ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା? ବରଂ ତା ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏବେ ନାସ୍ତିକରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମ ମହିମା ତୁମକୁ ଜଣା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହଉଛି ଫୋଲି। ମୁଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦରୀ ସେତିକି ଚୁଲୁବୁଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କଲେ କେମିତି ହବ କହିଲେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଓ ଭଲ ପାଇବା ନହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବୁ? ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ? ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କରନ୍ତୁ। କଲେ ନା? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆମର ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।